الله أكبر لا الله أكبر الله وصفيه وخليله من ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal hari ini, di pagi hari ini, di hari yang agung dan penuh dengan keberkahan, di hari raya Idul Adha ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam artian menjalani, mentaati, melakukan dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah itu bersifat wajib maupun perintah itu bersifat sunnah. Karena sesungguhnya hakikat, jikalau Allah sudah memerintahkan, jikalau sudah hati kita penuh dengan keimanan, maka setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak akan melihat, memilih mana itu yang wajib dan mana itu yang sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di dalam surah Al-Kautsar, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah oleh kalian salat, yaitu adalah salat Idul Adha, kemudian wanhar, dan tumpahkanlah darah, korbankanlah hewan kurban. Jikalau kita bisa menyembahkan dari kambing ataupun sapi, maka keluarkanlah semampu kita. Maka ini sesungguhnya adalah perintah Allah. Meskipun ini bersifat sunnah, maka sungguh keridhaan Allah ketika kita menunaikan, ketika kita menjalankan dari perintah yang diperintahkan olehnya. Maka syukur alhamdulillah kita telah memulai pagi hari ini dengan menunaikan salah satu dari perintah Allah, yaitu menunaikan ibadah salat sunnah Idul Adha, yang semoganya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, menerima ibadah kurban kita, menerima ibadah sedekah kita, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang di dalam hidupnya meskipun hanya satu kali bisa menapakkan kaki kita di Baitullah dalam menunaikan ibadah haji kepada Allah. Jikalau tahun ini kita tidak bisa menunaikannya, mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi semoga Allah menentukan dan mentakdirkan kita bisa menunaikan ibadah haji bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari setiap perintah Allah, dari setiap janji bagi mereka yang menunaikan atas apa yang diperintahkan olehnya, maka janji Allah, keridhaan, pahala, ganjaran yang besar yang akan diberikan kepadanya semampu kita menunaikan, semampu kita menjalankan dari setiap perintahnya.
karena sesungguhnya hakikatnya setiap perintah kita bisa akan menunaikannya, karena di dalam firman Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah mentaklifkan, mewajibkan, membebankan satu kewajiban atau satu perintah kecuali melainkan hambanya bisa akan menunaikannya. Bahkan ketika diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, maka salah seorang dari sahabat bertanya, ketika kita tahu bahwa ibadah haji ditunaikan di bulan Dzulhijjah yang berulang setiap tahunnya bagi mereka yang bisa menunaikannya, maka salah seorang sahabat bertanya, afi kulli sanatin ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya ya Rasulullah kita menunaikan ibadah haji? Rasulullah diam, tidak menjawab. Bertanya untuk kedua kalinya sahabat, afi kulli sanatin ya Rasulullah, maka Rasulullah juga tidak menjawabnya. Sampai ketiga kalinya sahabat bertanya, afi kulli sanatin ya Rasulullah, maka dengan muka yang tegas Rasulullah mengatakan, sesungguhnya apa yang telah Allah wajibkan tunaikanlah, dan janganlah banyak bertanya, karena kadang ketika kita bertanya akan ada kewajiban, akan ada beban yang lebih berat lagi. Maka sehingganya ulama menetapkan bahwa di dalam kita menunaikan ibadah haji cukuplah 1 tahun, cukuplah 1 kali dalam hidup kita. Hanya mampu bagi kita, diwajibkan bagi kita untuk menunaikan 1 kali dalam hidup kita. Maka sesungguhnya, sehingganya salah seorang soleh mengatakan, seandainya kita mengumpulkan harta kita dari usia muda kita, di antara hikmah diwajibkannya hanya 1 kali untuk menunaikan ibadah haji, tanamkan baik-baik dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam niat kita untuk menunaikan ibadah haji, karena sesungguhnya kesempurnaan Islam kita, sesungguhnya kesempurnaan agama kita dengan kita menyempurnakan dari semua rukun Islam yang 5. Mungkin kita sudah semua bersyahadat kepada Allah, setiap harinya kita menunaikan ibadah salat, setiap tahunnya kita menunaikan ibadah puasa, bahkan di dalam setiap tahunnya juga kita telah menunaikan ibadah zakat. Tetapi tidak semua dari kita telah dan sudah menunaikan ibadah haji. Maka sesungguhnya ada tanggung jawab, ada amanah, ada perintah yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu kita tanam dalam-dalam di dalam hati kita, keinginan kita untuk menunaikan ibadah haji, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan di masa muda kita, di masa hidup kita, tanpa terkecuali kita diperintahkan, kita diharuskan untuk mengumpulkan sebagian dari harta yang kita miliki, sehingga terkumpullah harta tersebut sebelum nyawa itu dicabut. Kita sudah bisa menunaikan ibadah haji dengan pengorbanan, bukan hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi dengan bertahun-tahun kita mengumpulkan sampai terkumpul harta kita, sehingga kita semua di dalam hidup ini meskipun hanya 1 kali kita bisa menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah di antara makna, inilah di antara maksud dari kita setiap menunaikan dari ibadah salat sunnah Idul Adha. Ada makna yang harus selalu kita ingat, bahwasanya kita juga harus menunaikan ibadah salat ini kelak di tanah Mekah, kelak di tanah haram. Setelah kita menunaikan ibadah haji, disempurnakan kita menunaikan salat sunnah Idul Adha dengan kita berkurban, mengorbankan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hewan yang kita korbankan, sehingganya sempurnalah iman kita, sempurnalah agama Islam kita dengan menunaikan ibadah haji, dengan kita setelah mengumpulkan harta benda
dengan kita mengorbankan perkara yang sungguh sangat kita sayangi dan kita cintai, kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah haji, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keinginan yang kuat di dalam mengumpulkan harta dari harta kita, sehingga kita kelak sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa menunaikan ibadah haji, dipanggil kita semuanya, saudara kita, anak-anak kita dipanggil oleh Allah agar kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil ilahil qadiril haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, faza man amana bihi wa saddaqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammad abduhu wa rasuluh. أعظم من حقائق المعرفة لله والعبودية له تحقق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الأصداق الأسبق سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن صار على منهجهم واقتفى الآثار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار وآلهم وصحبهم الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وأكثروا الصلاة والسلام على خير الأنام. فقد قال الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدا صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم اللهم على حبيبك المحبوب طب الأجسام والقلوب سيدنا محمد وعلى الخليفة من بعده وصحبه وأنيسه بالغار معازل رسولك في هذه الساعة وضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المهراب من نشر العدل في الآفاق واشتهر أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى من استحيا منه ملائكة الرحمن ذي النور والبحرين ومهي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنفس السنة وعلى أمهم الحراء فاطمة البتول الزهراء وعلى أخواتها الكريمات وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين والحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيت الرضوان وسائر الصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا بحقك الإسلام متحققين وتركينا على مراتب الإيمان المزكين وأثبتنا في عبادك المحسنين واجعلنا من المقربين والعارفين. اللهم ثبتنا في ديوان من أحببت وقربنا في خواص من قربت وأدخل بلاءنا وأن أمة نبيك في المشارق والمغارب وارفعنا عنهم جميع المصائب والنوائب وهول الأهوال إلى أحسنها يا مهول الأهوال. اللهم اغفر لنا
لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولكم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا لا إله إلا الله
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Anu